नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जितना जुल्म किया जा रहा था, जो क्रैकडाउन, जो पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी था, अब ऐसा लगता है कि यह सिलसिला अब थमने को है और अब इमरान खान की जो वापसी है, इस वापसी का फैसला होने जा रहा है। क्योंकि अब चाइना जैसा मुल्क भी पाकिस्तान की सियासत के अंदर इसने एंट्री दे मारी है। एयरवे के ऊपर नईम अशरफ भट्ट साहब हैं, सीनियर सहाफी हैं, इन्होंने चीनी कौंसल जनरल से इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू में चीनी कौंसल जनरल ने बड़ी अहम बातें की हैं। इमरान खान जो बात करते थे साफ और शफाफ इंतखाबात की, वही बात चीन ने दोहरा दी है। क्या चीन इमरान खान के हक में खड़ा हुआ है? क्या चीन ने खान साहब की वापसी का मुतालबा किया है? क्योंकि इस इंटरव्यू के दौरान चीन की जब से पहली बार ऐसे खुल के बात की गई है। तो इसके ऊपर तफसीलन आपको बताऊंगा कि चीनी कौंसल जनरल ने इमरान खान के हक में या नवाज शरीफ के हवाले से कौन सी बात की है। फिर उधर साबिक वज़ीर-ए-आज़म मुस्लिम लीग नून के बागी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने नून लीग के ऊपर नवाज शरीफ के ऊपर लंका डाल दी है। ऐसा इंटरव्यू, ऐसी स्टेटमेंट कि जिससे नवाज शरीफ का सारा बयानिया अब जबरदस्त, सारा बयानिया अब फ्लॉप हो चुका है। तो उधर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानब से अब विकेटें गिराने का जो सिलसिला है, ये अब चल पड़ा है। पहले हम खबरें सुनते थे कि फलां शख्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया, फलां शख्स या फलां सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर चुका है। मगर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सीनियर लोगों की, बड़ी बड़ी अहम शख्सियात की वापसी का जो सिलसिला है, ये चल पड़ा है। क्योंकि नाकाम इमरान खान की जानब से वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की जानब से भी एक इलामिया जारी किया गया है। उस इलामी में वाज़ेह बताया गया कि खान साहब की जानब से हिदायत है कि मुल्क के हर हल्के से अपने कैंडिडेट को खड़ा करना है। नईम हैदर पंजोता साहब खान साहब के जो वकील हैं और तर्जुमान भी हैं, इनकी जानब से भी मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इस चीज का वाज़ेह बताया गया कि अगर हमारे एक कैंडिडेट को पकड़ा जाता है तो हम उसके मद मुकाबिल एक नहीं, दो नहीं, तकरीबन पांच पांच उम्मीदवार एक हल्के से हम अपने तैयार रखेंगे। अगर एक को पकड़ा जाता है तो फिर दूसरे को मैदान में उतारा जाएगा। ऐसी स्ट्रेटजी खान साहब की जानब से बनाई गई है। मगर नाज़रीन, असल खबर यह है शाहिद खाकान अब्बासी और चीन की जानब से पहली बार अब खुल के कप्तान के हक में बयान दिया गया। चीन ने क्या बयान दिया, इसके ऊपर बात करने से पहले शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से आपको बताता चलूं। मगर ये जाने से पहले नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाजमी करते चलें। नाज़रीन, शाहिद खाकान अब्बासी की जानब से आज समा न्यूज के ऊपर एक इंटरव्यू दिया गया। उस इंटरव्यू में ऐसी ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी ऐसी बातें की गई हैं कि नवाज शरीफ का जो सारा बयानिया है, ये सारा बयानिया मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो चुका है। आपको बताता चलूं कि शाहिद खाकान अब्बासी की जानब से कहा गया, चूंकि हर बच्चे को पता है कि नवाज शरीफ साहब डील करके वतन वापस आए हैं, इसलिए अब मुस्लिम लीग नून के हर रहनुमा की जुबान के ऊपर यह लफ्ज है कि नवाज शरीफ साहब डील करके नहीं आए हैं। डील का कोई लफ्ज ही नहीं है। नवाज शरीफ साहब चूंकि इनको झूठे और बोगस केसेस के अंदर जिला वतन किया गया था, हालांकि ये खुद साख्ता जिला वतनी थी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और दीगर खुद कह चुके हैं, ख्वाजा से कह चुके हैं कि हमें तो अदालतों ने नहीं, हमें साबिक जो आर्मी चीफ हैं कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बाहर भिजवाया था। तो फिर अब ये कैसे किस मुंह से कह रहे हैं कि कोई किसी डील का कोई नतीजा नहीं है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए हैं। तो अभी साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी नाज़रीन इसी तरह की स्टेटमेंट जारी की है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ वही लोग खड़े होते हैं जो इक़्तिदार को पसंद करते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की जानब से एक ये भी स्टेटमेंट जारी की गई है कि शहबाज शरीफ साहब चूंकि जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो अपने दौरे इक़्तिदार के दौरान ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक बार फिर से एक्सटेंशन देने का इरादा रखते थे, क्योंकि इसीलिए नवाज आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से काफी ज्यादा चामोगइयां होती रही और काफी देर तक ये मामला जो है ये लटका रहा। तो शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से आज ये नया पेंडोरा बॉक्स खोला गया कि शहबाज शरीफ साहब जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देना चाहते थे, मगर नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी इस हवाले से वो नहीं माने थे। तो शाहिद खाकान अब्बासी की जानब से कहा गया कि लाडलों का कारोबार छोड़ देना चाहिए वरना मुल्क नहीं चलेगा। गैर आईनी अमल करने वालों को यही लोग बार बार मिलते हैं। हम सब जानते हैं कौन करप्ट है। आधे से ज्यादा सैनिटर्स पैसे देकर आए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की जानब से
آج یہ سما نیوز کے اوپر انٹرویو دیا گیا. انہوں نے کہا کہ زیادہ جو آدھے سے زیادہ سینیٹر یہ پیسے دے کر آئے ہیں. میرا جھگڑا ان لوگوں سے ہے جو اہل نہیں بلکہ صرف پیسے کی بنیاد پر سینٹ میں بیٹھے ہیں. لاڈلوں کا کاروبار چھوڑ دینا چاہیے ورنہ ملک نہیں چلے گا. انہوں نے کہا کہ جی حضوری والے لوگوں سے ملک نہیں چلے گا. عمران خان ڈائلاگ کا کیوں حصہ نہیں بن سکتے؟ لوگ جیلوں سے آ کر وزیر اعظم وزیر بنے ہیں. -1 فارمولا نہیں چلتے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی جماعت ووٹ کا وزن رکھتی ہے تو بات کرنی چاہیے. اب ناظرین اکرام، عمران خان سے بات کرنا ان کی یہ مجبوری بن چکی ہے اور عین ممکن یہ ہے جیسے لطیف کھوسہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے جا رہے ہیں، آئندہ چند روز کے اندر پریس کانفرنس بھی کر دی جائے گی، تو عین ممکن یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب اپنا رخ اختیار کر لیں، کیونکہ نون لیگ کو تو یہ گڈ بائی کہہ چکے ہیں. نہ یہ آج گزشتہ روز جو پارٹی کی میٹنگ ہوئی تھی نہ اس میں انہوں نے شرکت کی، نہ نواز شریف کو منٹ پاکستان پہ یہ استقبال کرنے کے لیے پہنچے، تو نہ کوئی ابھی تک نواز شریف کے ساتھ یہ ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں. تو یہ تو واضح ہے کہ اب شاہد خاقان عباسی بھی نون لیگ کو خدا حافظ کہہ چکے ہیں. تو اب بڑھتے ہیں آگے چین کی خبر کی طرف کہ چین نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے جس سے پاکستان تحریک انصاف کی واپسی کا جو راستہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ہموار ہو چکا ہے. ناظرین، چینی قونصل جنرل نے ARY نیوز کو خصوصی انٹرویو میں نواز شریف کی واپسی کے سوال پر انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کی واپسی پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. انہوں نے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی توجہ، کوئی اہمیت نہیں دی، اس کے اوپر کوئی زیادہ بات کرنے کی. مگر جب ان سے صحافی نے سوال کیا کہ پاکستان کے اندر عام انتخابات کو اب کیسے دیکھتے ہیں، تو پھر چینی قونصل جنرل کا کہنا تھا کہ ہم یہ خواہش ضرور کرتے ہیں کہ انتخابات شفاف اور آزادانہ ہوں. ہر سیاسی جماعت اور سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کر ایک پیج پر لانا چاہیے. اس سے چین پاکستان کے تعلقات اور CPEC مزید ترقی کرے گا. بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے کہ چونکہ اس وقت جو سارا پلان ہے، جو رجیم چینج کا اس وقت پلاننگ چل رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کو مکمل طور پہ بلیک آؤٹ کیا جائے، سیاست سے آؤٹ کیا جائے، الیکشن سے باہر رکھا جائے، مگر اب عالمی جو پریشر ہے یہ کام کر رہا ہے. عالمی پریشر، اب انٹرنیشنل طاقتیں اب پاکستان کی سیاست میں اپنی مداخلت کر رہی ہیں. لیکن اب آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ عمران خان کی یا پاکستان تحریک انصاف کے بغیر یہ الیکشن میں کسی صورت نہیں جا سکتے. اسی لیے ہر جماعت کی جانب سے اب لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں کی جا رہی ہیں. جو اس وقت ریالٹی ہے، پیپلز پارٹی کہہ چکی ہے کہ لاہور سے وزیر اعظم نہیں ہوگا، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ وزیر اعظم ہمارا ہوگا، مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ وزیر اعظم ہمارا ہوگا، جہانگیر ترین بھی اب تو وزیر اعظم کے دور میں شامل ہو چکے ہیں. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم ان پارٹیوں سے نہیں ہوگا تو وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں، کیونکہ جو اس وقت ملک کو چلا رہے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس کو کیا پوزیشن دینی ہے. اپنی فیڈ بیک کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا. اپنا سارا خیال رکھے گا. ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.